Musta naman po mo guys? Di lako-lako na pod. Humanog hatod ni Apple sa school. Nindot man po ang panahon. So, wala hangin. Pug na ko siya, pero dili hangin. So, ako ilaag si Aliana sa playground. Kuyog tanin nyo na. Paugnat sa kuso, guys. Yes, yan. Say hi. Good morning. Say hi. Say slide? Swing? You wanna go? Yeah. Say hi. 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 Good morning. I think cheese. Oh, there's a bird. Whoa, yeah. Say hi, bird. Oh, slide. Tara guys, Aliana guys. Gusto na mag-slide. Go, go. One, two, ready, go. Wow, good job. Whoa. Whoa. Okay, keep going. Keep going. Say hi. Say hi to the camera. Hello, guys. Okay, come here, Yan. Here's one, so ready? Oh, slide! Go! Slide! Go! Wow, come on! Keep going! Come on! Yan. Diana. Go! Yay! Good job, yan. Eh? Guys, kami na lang duha ni Aliana ang magduwa-duwa, oh. Hi! Okay. Mama, we're going first. Mama, we're going first. Yay! Come on! Hi! One, two, ready? How about you next? 3, 2, 1, go! Come here, Yan. Are you scared? Liana, come on. Come on. Dali na. Come on. 3, 2, 1. Go! 3, 1, 2, ready? Go! Come on. Slide. Slide me guys. Hi. Come on. Yay! Oh!
Nagdagandagan si Aliana. Naggukod. Kabang ko gukod guys. Aliana. So, yan yun. Susunod kong yan. Yan. Ayan. Don't eat it, ha? Ano sa mga liso, eh? Slide, oh. Pabalik ka dito sa slide na. Dali. Dali yan, dali. Pabalik dito ko. Dito sa playground ka sa slide ko. One, two, three.
guys. Wala to. Si Aliana, kapoy na, matul, magnap na ni siya. Oh. Kapoy na nga mga yan, oh. Magnap na si yan. Wala. Uli na mi guys ha. Salamat sa pagtanaw. Amping tanan. Love you all. See you on our next vlog.